वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 मार्च 2026 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आप दिन भर मसरूफ़ रहेंगे, मौक़ों को पहचानने और आगे बढ़ें। आपको सिर्फ मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। घर की तब्दीली या तज़ीन व आराइश के मंसूबे बनाए जाएंगे। कुछ लोग हसद की वजह से आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए आपके बारे में मनफी बातें कर सकते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो इसे निभाने की कोशिश करें, वरना आपका इमेज दांव पर लग सकता है। कारोबारी हालात इस वक्त साजगार रहेंगे। मुलाजमीन के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात तरक्की के लिए भी अच्छे मौके फ़राहम करेंगे। अगर आपको फ़ैसला करने में दुश्वारी हो तो आज आप किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ले सकते हैं। मुलाजमत करने वाले अपने आला अफसरान के रवैये से परेशान हो सकते हैं। ख़ानदान के अफराद के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत होगी। शादी में दिलचस्पी रखने वालों को कोई आज अच्छी खबर मिलेगी। गले में खराश बुखार का सबब बन सकती है, लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक आम दिन होगा। आपको मोहब्बत की पेचीदगियों से निमटना पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके ताल्लुकात में कुछ मामूली इख्तलाफात हो सकते हैं, जिन्हें बाहमी राब्ते के ज़रिए हल किया जा सकता है। अपने जज्बात को खुलकर शेयर करें, इससे आप दोनों के दरमियान फासले कम हो जाएंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और जब चीज़ें ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो सब्र से काम लें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिल सकता है। किसी नए से जुड़ने और अपने जज्बात का इजहार करने का ये सही वक्त है। अपनी कशिश का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में ताजगी लाएगी। टॉरस बुर्ज सौर। गैर ज़रूरी खलफशार को हटाकर और अपने कामों पर तवज्जो मरकूज़ करने से आप मस्बत नताइज हासिल करेंगे। आज आप ज़हनी सुकून बरकरार रखेंगे। आपको एक ज़ेर इल्तवा अदायगी मसूल हो सकती है। मुनज़्ज़म होने से आपको बहुत सी पेचीदगियों से भी निजात मिलेगी। आपके ताल्लुकात में तनाज़ात किसी दोस्त पर शक का बाइस बन सकते हैं। ये महज आपकी गलत फहमी हो सकती है। अजनबियों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा राब्ते से गुरेज करें। वादे करते वक्त अपनी सलाहियतों का ख्याल रखें। कारोबार में ख़ुद को साबित करने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत की ज़रूरत होती है। आज आप संजीदगी और खुलूस के साथ मसाइल भी हल करेंगे। काम करने वाली ख़वातीन को ख़ानदान और कारोबार में तवाज़ुन कायम करने में कुछ दुश्वारी होगी। दफ्तर मुनज़्ज़म होगा। घर में खुशगवार पुरअमन और नज़्म व ज़ब्त का माहौल रहेगा। आज आपके रुमानवी ताल्लुकात में किसी किस्म की बदनामी का इम्कान है। काम में रुकावटें तनाव और अफसरदगी का बाइस बन सकती हैं। इसका बेहतरीन इलाज वर्जिश है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत मस्बत है। अगर आप अपने साथी के साथ गहरा जज्बाती ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। बातचीत से आपके रिश्ते में तजदीद जोश मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपकी दिलचस्पियों में शरीक हो। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप अपने घर के आराम से मुतल्लिक़ कोई ख़ास चीज़ ख़रीद सकते हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात खुशी का बाइस होगी। आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करेंगे। नौजवानों को अपनी तवानाई को अपने मुस्तकबिल की कोशिशों पर मरकूज़ करना चाहिए। कामयाबी यकीनी है। कुछ लोग आपकी नरम मिजाजी का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, लिहाजा बेहतर है कि अजनबियों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। किसी भी फ़ैसले को ज़्यादा सोच कर वक्त ज़ाया ना करें। बच्चों से मुतल्लिक़ मसाइल ख़ानदानी बातचीत से हल हो सकते हैं। कारोबारी सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार है। अपना कारोबार दूसरों पर छोड़ने या दूसरों पर इन्हिसार करने से गुरेज करें। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको सही वक्त पर सही फ़ैसले करने की ज़रूरत है। अपने
کام کی اخلاقیات کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ آج آپ کے شریک حیات کی کوششوں سے گھر میں نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ آج آپ کے پیار کے رشتے کو شادی میں بدلنے کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ انفیکشن، کھانسی اور زکام جیسے مسائل برقرار رہ سکتے ہیں۔ زیادہ آلودگی اور بھیڑ والی جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ ملے جلے تجربات لے کے آ سکتا ہے۔ آج آپ کے اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے رشتے میں معمولی انتشار پیدا ہو، رابطے کی کمی یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی تناؤ کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ آج کسی خاص کی طرف متوجہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک دوسرے کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے اپنے خیالات کے بارے میں واضح رہیں تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ کینسر، برج سرطان۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ خاندانی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں گزرے گا۔ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور ان کی رہنمائی کرنے سے ان کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ طلباء مسابقتی کوششوں میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ کسی بھی منفی صورتحال میں آپ کو اپنی گفتگو اور رویے میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اضافی ذمہ داریاں لینے کی بجائے ان سے بچنا سیکھیں۔ سستی اور لاپرواہی آپ کے دشمن ہوں گے۔ نوجوانوں کو دوستی میں پھنس کر اپنے مستقبل خطرے میں ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج آپ کے کاروباری سرگرمیوں میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کسی با اثر شخص کی مدد سے کچھ زیر التوا کام حل ہو سکتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کام میں کسی ساتھی کے ساتھ تناؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آج صحت ٹھیک رہے گی اور آپ جسمانی ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ پریشانی اور الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کی محبت کی زندگی معمول سے زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ کے جذبات گہرے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ تناؤ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بات چیت کے دوران احتیاط برتیں اور اپنے جذبات کا واضح اظہار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آپ کسی پرانے محبوب یا جاننے والے سے رابطہ کریں، لیکن ہوشیار رہیں۔ ماضی کی یادیں آپ کو جذباتی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اس پر غور کریں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ قریبی رشتہ داروں سے ملیں گے اور ماضی کی غلط فہمیاں دور کرنے کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ آج آپ کے اعمال اور لگن پر آپ کا اعتماد مطلوبہ نتائج دے گا۔ نوجوان اپنے کاموں پر توجہ دیں گے اور تندہی سے کام کریں گے۔ دوسروں سے متاثر ہو کر آپ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں کسی سینئر سے مشورہ لینا بہتر رہے گا۔ طلباء کو اس بات پر زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ یہ وقت مطالعے سے بڑھ کر علم کے حصول کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کاروباری منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج کا دن صحیح ہے۔ کامیابی کے لیے محنت درکار ہوگی۔ کسی بھی فون کال یا ای میل کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو ایک بہترین آرڈر یا معاہدہ مل سکتا ہے۔ مالی معاملات کو احتیاط سے سنبھال لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے ذہن میں خوشی آئے گی۔ اپنے پیار میں مٹھاس لانے کے لیے اپنے ساتھی کو تحفہ ضرور دیں۔ ضرورت سے زیادہ کام آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرے گا۔ مناسب آرام کریں اور فطرت کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک شاندار دن ہوگا۔ جذبہ اور جوش آپ کے دل کو بھر دے گا، اور اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آپ کے درمیان جذبات گہرے ہو جائیں گے۔ رومانوی گفتگو اور میٹھی یادیں پیدا ہوں گی، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے پرکشش شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو دھڑک سکتا ہے۔ آج اپنے پیارے کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنی محبت کو ایک نئی جہت دیں۔ چھوٹی چھوٹی حیرتیں اور پیار بھرے اشارے آپ کے رشتے میں مٹھاس لائیں گے۔
विर्गो, बुर्ज सुमला। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो इसे पूरा करना ज़रूरी है। इससे आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। सरमायाकारी के लिए ये मौजू वक्त है, ताहम कोई भी इक़दाम करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें। इस वक्त सियारों की पोजीशंस साजगार हैं, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपके मुखालफिन से कुछ नुकसान का इम्कान है। माली मामलात के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। जल्दबाजी में फ़ैसले करने या अपने आप को काम के ज़्यादा बोझ लेने से गुरेज करें। अहम कामों को पहले तरजीह देना बेहतर है। कारोबार में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हालात जल्द बेहतर होंगे। किसी ख़ास शख्स से मिलना और इनका मशवरा लेना आपके कारोबार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। किसी को सामान उधार देते वक्त रकम की वापसी को यकीनी बनाएं। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। मौजूदा माहौल की वजह से लापरवाह रहना मुनासिब नहीं है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत साजगार होगा। अगर आप मोहब्बत में हैं तो आपका रिश्ता नई तवानाई और जोशो खरोश से भर जाएगा। आप और आपके साथी के दरमियान गहरा मवासलात बढ़ेगी। आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप एक साथ वक्त गुजारने का मंसूबा बना सकते हैं, जिससे आपस की अफ़ाम तफ़हीम बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप नए रिश्ते में हैं तो आज अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। आपकी तवज्जो और इनफरादियत आपको दूसरों को मुतासिर करने में मदद देगी। अपने दिली जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना कर, ये आपके लिए एक मुस्बत तजर्बा होगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज आप ऐशो आराम से मुतल्लिक किसी चीज़ पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सी चीज़ें आपके हक़ में होंगी। बस याद रखें, कोई भी एक कदम करने से पहले इसके मस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर करें। आज आपकी लापरवाही के नतीजे में माली नुकसान हो सकता है। आपको इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है। ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। इनके ताउन और आशीर्वाद से तमाम इंतज़ामात दुरुस्त हो जाएंगे। आज आपके अमले के ताउन से कारोबार बेहतरीन रहेगा। तुसी मंसूबे बनाने का सही वक्त है। इससे आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। मुलाजमत पेशा अफराद इजाफी काम में मसरूफ़ रहेंगे। इज़दवाजी ताल्लुकात मीठे और प्यार भरे रहेंगे। किसी मुखालिफ जिन्स के साथ मामला करते वक्त सजावट को बरकरार रखें। किसी किस्म के इन्फेक्शन का इम्कान है। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके जज्बात कुछ हंगामा खेज़ हो सकते हैं। अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातें इख्तलाफ का बाइस बन सकती हैं। इस दौरान जज्बाती मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके ताल्लुकात को कशीदा कर सकते हैं। अपने प्यारे के तई ज़्यादा हसासियत और समझदारी का मुजाहरा करना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो बेहतर है कि आज ही कोई नया रिश्ता शुरू करने से पहले अपने आप को और अपने एहसासात को दरियाफ्त करने के लिए वक्त निकाल लें। अपने दिल की बात सुने और अगर ज़रूरी हो तो कुछ वक्त निकाल लें। इससे आपको अपने ख्यालात को हम आहंग करने में मदद मिलेगी। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज कामयाबी का वक्त है। अपने काम पर पूरी तवज्जो दें। हालात हस्बे मंशा आगे बढ़ेंगे। किसी अजीज़ दोस्त से तवील अरसे बाद मुलाकात खुशी का बाइस होगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से शादी की अच्छी तजवीज़ आ सकती है। इनकम टैक्स से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपने कागज़ी काम को बिल्कुल मुनज़्ज़म रखें। अपने ज़ाती मसाइल को अपने बच्चों पर मनफी असर ना होने दें। किसी को कर्ज देने से गुरेज करें। पेशा वराना नुक्ता नज़र से हालात साजगार होते जा रहे हैं। अपने कामों को इंतहाई संजीदगी के साथ अंजाम दें। सुस्त रफ्तारी से चलने वाले मंसूबों में बेहतरी आएगी। काम पर आपका साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। इज़्दवाजी ताल्लुकात में जारी कोई गलत फहमी दूर हो जाएगी। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। आज सफ़र के दौरान मुस्तकिल खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखें। अपनी दवाई वक्त पर लें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کو اپنی محبت اور رشتوں میں کچھ مشکل لمحات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جذبات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان معمولی بحث ہو سکتی ہے۔ صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ حالات سے نمٹنے پر توجہ دیں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج ہی نیا رشتہ شروع کرنے سے گریز کریں۔ آج پرجوش محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد تعلقات کے لیے خود کو تیار کرنے کا وقت ہے۔ اپنے رشتے میں محبت اور حمایت کے جذبے کو فروغ دیں اور اپنے پیارے سے بات کریں، اس سے آپ کے درمیان فاصلہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اگر پیسہ کہیں پھنس گیا ہے تو اس کے واپس آنے کا امکان ہے۔ آپ پر اضافی کام کا بوجھ پڑے گا، لیکن آپ اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ پرانا تنازعہ خاندان کے کسی تجربہ کار فرد کی مدد سے حل ہو جائے گا۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ جلد بازی اور لاپرواہی آپ کے کام میں خلل ڈال سکتی ہے۔ صبر اور سکون کو برقرار رکھیں۔ سکون کے لیے روحانی مدد حاصل کریں۔ کاروبار میں جاری مسائل حل ہو جائیں گے۔ کام کے عمل میں تیزی آئے گی۔ آپ کی مالی حالت میں بہتری آئے گی۔ کام کرنے والی خواتین کو گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن قائم کرنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ملازمت کے حوالے سے انکوائری ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ہم آہنگی اور مٹھاس رہے گی۔ موجودہ موسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جسم میں درد اور کھانسی اور زکام جیسے مسائل موجود رہیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لحاظ سے آپ کے لیے ایک شاندار اور پرجوش دن ہے۔ آپ کے تعلقات ایک نئی توانائی کا تجربہ کریں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو کسی خاص کی طرف آپ کی کشش آپ کے دل کو چھو سکتی ہے، جس سے ایک خوبصورت رشتے کا آغاز ہوگا۔ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا صحیح وقت ملے گا اور یہ بات چیت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ شادی شدہ سیجیٹیرینز اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے میں لطف اندوز ہوں گے۔ آج ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام بڑھانے کا موقع ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ رومانوی منصوبے بنا سکتے ہیں یا اپنے رشتے میں نیا پن لانے کے لیے کچھ خاص کر سکتے ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج سیاروں کی آمد و رفت بہت ہی سازگار ہے۔ اگر آپ کا کسی رشتہ دار کے ساتھ تنازعہ چل رہا ہے تو یہ تجربہ کار ثالثی کے ذریعے حل کرنے کا وقت اچھا ہے۔ طلباء کی توجہ اپنی پڑھائی پر رہے۔ آپ پر ضرورت سے زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ گھبرانے کی بجائے ان کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی مالیاتی لین دین میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کاروبار بہت مصروف رہے گا اور منافع میں بہتری آئے گی۔ مالیات اور کمیشن سے متعلق کاروبار منافع بخش ہوں گے۔ کام سے متعلق سفر بھی ممکن ہے جو فائدہ مند رہے گا۔ ملازمت کرنے والے افراد اپنی خواہش کے مطابق پروجیکٹ حاصل کر کے راحت حاصل کریں گے۔ گھر والوں میں کچھ اختلاف رہے گا، تاہم تھوڑی سی احتیاط سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔ جوڑوں کا درد اور کمزوری جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خاص ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق اور گہرائی بڑھے گی۔ آج آپ اپنے تعلقات میں ایک نئی توانائی کا تجربہ کریں گے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ رشتے میں ہیں تو آپس کی سمجھ اور احترام بڑھے گا۔ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آپ آج کسی نئے سے ملیں گے جو آپ کے جذبات کو چھو سکتا ہے۔ آج آپ کی حاضری اور اعتماد آپ کی کشش میں اضافہ کرے گا، اس لیے یہ بہترین وقت ہے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار رہیں گی۔ اگر کوئی کامیابی حاصل ہو تو اسے فوراً حاصل کریں۔ بر وقت اٹھائے گئے اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کچھ امید نظر آ سکتی ہے۔ اس وقت خطرہ مول لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی قانونی پیچیدگیوں سے بچیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا بہتر ہے۔ کسی قریبی دوست کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان ہے۔
आज आपके कारोबारी हरीफ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर सकते हैं। इस मुसाबकती दौर में आपको बहुत मुस्तैद और चौकस रहने की ज़रूरत है। किसी भी फैसले में ताख़ीर ना करें। इंश्योरेंस, कमीशन वगैरह में मुलव्वस अफराद आसानी से अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। ख़ानदान के लोग आपके मसाइल को समझेंगे और आपका साथ देंगे। आज पट्ठों में तनाव और दर्द जैसे मसाइल बरकरार रहेंगे। वर्जिश और योगा पर ख़ास तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज के असर और रसूख के तहत आपको अपने प्यार के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह मुद्दत आपको अपने साथी के साथ अपनी बातचीत की नई तारीफ़ करने का मौका फराहम करेगी। बाज़ औक़ात राय के इख्तलाफात कुछ फासले पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर रिश्ते के उतार चढ़ाव होते हैं। आज का दिन मुनासिब नहीं है, इसलिए अहम बातचीत से गुरेज करें। अगर आप किसी मसले पर बात करते हैं तो इसे हसासियत और सब्र के साथ करें। आपका साथी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ज़हनी तनाव और गैर इजहार शुदा जज्बात इन्हें मुनासिब जवाब देने से रोक सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज अपने रोज़मर्रा की मामूलात को खुशगवार बनाने के लिए कुछ वक्त ऐसे कामों में गुजारें जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हों। नौजवान रूहानी मामलात में ख़ास दिलचस्पी लेंगे। अगर आबाई जायदाद से मुतल्लिक़ कोई मामला ज़ेर इल्तवा है तो इसे सॉलिसी के ज़रिए हल किया जा सकता है। दूसरे लोगों की गपशप और फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। अगर आप सफ़र का मनसूबा बना रहे हैं तो इसे मुलतवी कर दें। इससे सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया होगा। आपका अपने वालिद जैसी शख्सियत से नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। आप अपने काम की ज़िंदगी में साजगार नताइज हासिल करेंगे। कमीशन जैसे कारोबार में बेहतरीन मुनाफे की तवक्का है। तुलबा मुसाबकती इम्तिहानात पास करने के बाद तकर्री भी हासिल कर सकते हैं। आपको काम पर अहम जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। ख़ानदान के अफराद के दरमियान ताल्लुकात मोहब्बत भरे रहेंगे। किसी अजीज़ दोस्त से मुलाकात खुशगवार यादें भी ले आएगी। आज आपको अपनी सेहत के बारे में लापरवाह नहीं होना चाहिए। थकावट और बुखार एक मसला हो सकता है। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। मोहब्बत के रिश्ते जज्बात की गहराई और शिद्दत का तजर्बा करेंगे। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो आज आपके रिश्ते को मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। खुलकर बातचीत करें और अपने जज्बात का इजहार करें। यह आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी नए से मिलने का मौका मिल सकता है। इम्कानात ये हैं कि वो शख्स आपकी जज्बाती गहराई को समझेगा और आपके दिल को छू लेगा। अपने दिल की बात सुने, ये आपको सही सिमत में रहनुमाई करेगा।